असां ही मेले चोलिस्तान दे अजीम फनकार सईं हज़रत लियाकत चोलिस्तानी सईं दे नाल हैं, उन्हां दी झोक ते मौजूद हैं और असां को बड़ी मेहरबानी कीती ने, टाइम दिते ने गपशप दा। ई वेले सराइकी वसेब दे विच इन्हां को ढेर सारे लोग इन्हां नाल मुहब्बत करन वाले, चाहण वाले, सुनण वाले। ई हवाले नाल अज इन्हां नाल असां गाल मुहाड़ करन वास्ते हाजिर थे से। सही चोलिस्तानी सही बहुत मेहरबानी सरकार टाइम दिते वे। बिस्मिल्लाह से ये फरमाओ जो तुसां मौसीकी कंडा ते किवें शुरू कीती? अब असें असल गाल तो है कि साढ़े असां हैं मीरन सही ठीक तो साढ़े ही गुर पे पता नहीं कितने अरसे तू थे विरासत कम आंदा पे। अच्छा सही जिथों भी थे जने हुन विरासती असां ही मौसीकी दे थी सही। तो ये चीज़ जाते सारे जड़े बचपन ही टुडे दिन सुनते जिवें कोई सरंगी का दौर हा, पहले सरंगी का दौर हा। अच्छा जी मेरे को याद है मेरे अपनी ये संभलवान है कि मेरे अब्बू जी और सरंगी वजे ने हन, चाचा जी भी सरंगी वजे ने हन। सही भला पहला साडा उस चाचा अब्दुल हकीम मास्टर उनकी औलाद कोई नहीं। अच्छा जी मास्टर सने ने वो सरंगी भी वजे ना तो पहला बंदा वो है जाई हारमोनियम पेटी बजाई। अच्छा सही मतलब उस सब याद है छोटे छोटे बच्चे होने आसे ना से जी जी जन जैंदी आवाज़ सुर विच होवे जो बच्चे नजर वेंदन भई ये कम ठीक करे सी। सही जना मेरे को अब्बू जी और इन सारे में को याद है भई हिंदी आवाज़ ठीक है सही ये कुछ बन सी। सही तो बचपन है तो में खेडाने च बया जैसा वो गावड़ा जाऊ कोई मिट्टी दे सुर बना ते बाजे बना के ने जाई हाँ हाँ करनी कहीं को सुननो से डिठो से या संज्ञा में लकड़ी का बड़ा के ना ये बचपन तो ही विच कोई पुरदा होंदे सही शौक दा। तो वो इवें जो वड्डे थींदे वला कोई गुरबत दे हिसाब या अपने हिसाब किताब नाल असां लोग ज़्यादातर सारे घरें च सैदां दा जिवें पर्दा होंदे असें उन्हें दे मीर आलम उन सही अच्छा जन असां लोग पर्दा रखें घर च सही जन घर च खास तौर पे असां मौसीकी ते औरतां कन सकेंदे ठीक ये सारे जे भला सारे कई पीढ़ियां तो मारवाड़ी मशहूर थी आए असां इथे बहालपुर दे इथों दे सही मौजे रंगपुर दे इथों दे भला 6-7-8 पीढ़ियां साडा इंडिया वाले पासे जिला बीकानेर ते इथा इथा साडे वडके गुजरेंदे हैं। अच्छा भला गर्मियां च इन्हा वाला आमणा इनको सिंध सरे नहीं आने सही सही मौजा रंगपुर ते बेखनगाह शरीफ ते बहालपुर दा इलाका सही जना उन्हाले इन्हा इंडिया वञणा ते कते असू में इन्हा इन्हा संति पंहिंजा उन्हें चला वञणा ठीक इंडिया ठीक तो बोलो उथा इंडिया के लोग बड़े मौसीकी दे सी बेबाह लोग हैं। अच्छा सी तई साडा बचपन तो एक करदार से लोग बेन। अच्छा चोलिस्तानी जी ये दसो तुहाडे कोलों पहले भी तुहाडे बुजुर्गां दे विच भी फन मौसीकी नाल जुड़े हुए लोग हैं? बिल्कुल हैं सही। अच्छा कौन हैं? सही बड़े नाम बर जवान थे साडे च बख्त अली खान, दिलावर खान, मालबा खान ये साडे वडकियां चूं इवें आदे पने हुण ये बहालपुर साडा उस्ताद मुबारक अली खान बैठे सी या जहालियात बैठे। अच्छा जी इन्हां दे वालिद कायम खान भला मैं जिंदे को शक रखी उस्ताद अलाव सै खान। अच्छा साडे वो लोग चुप होए जन रुस्तम मौसीकी दे वली लोग थे सी साडे विच। अच्छा सी तुसां ये दसे कि तुसां मतलब इथी रंगपुर रांदे आवे वल रंगपुर चो इंडिया वाले पासे भी वेंदे आ बड़े सगीर तुसां ही वेंदे आदे रहे? असां इथे ही जम्मे अच्छा तुसां इथे असां तुहाडे वंडके आंदे वेंदे? वडके आंदे। अच्छा भला मेरा मामा जी वो बहुत गवैया हा सी। अच्छा सी यानी चंगे भले गवैये लोग ठीक गुजरे सारे। उन्हां दा नाम क्या हा? उन्हां दे नाम ना हा उन्हां दे बास्तले जो बुरखदार भी सने न्यान थे बखू मिरासी मीर बखू। अच्छा जी यही दौर च हुसैन बाखा डाढ़ी दे रही बश्क डाढ़ी ते मीर बखू ये मौजे रंगपुर च मलिक अता अहमद बश्क दे वालिद कोल मोहम्मद बश्क पिराई मोहम्मद बश्क मुरानी ये बड़े सियाने मौसीकी दे सिखे हुए लोग हैं। अच्छा जी जैंदी निशानी तुसां ॾिठी हो सवे के खान मन बूटा हुण तक तुसां ही ॾिठा जी जी हाँ ये बहुत मौसीकी जानन वाले लोग हैं सही। सही तो बोला वो बाद बनना पवन के बाद वो 10 दिन असा नहीं ॾिठे वो वल चले गया इंडिया घने लोग साडे इंडिया रह गए। अच्छा सी कई लोग साडा इत्थे। अच्छा ये दसो कि तुसां ये मौसीकी दा फन बाकायदा तौर ते किहदे कोलों सीखे?
سے باقاعدہ طور تے پہلا استاد ہا سی میرا الا حسین خان. اچھا سی. اوے ہمیں جہاں تارا گاڑے ہونے مبارک علی خان محجود سی ہنے دا او بھرا ہے. اچھا سی. سمے پہلے یہ جڑے سراں دی کوئی پہچان یا سرگمے یا کوئی لے دا گر سر دا کھاتا جڑا بچپن تو انہاں سا کو راہ رستے تے انہاں لاتے پہلے. اچھا سی. ان دے بعد والا اساں کچھ سارے اپنے کمزور اساں ہوں تو علم نہیں گھن سکے. اچھا یہ موسیقی دا تے کچھ والے یہ ہے جو بھئی موسیقی دا علم جا جو ہی زیادہ گاؤں تو انگا دا سگا بندہ گوشت آویں دے کھاتے ڈھیر سارے. اچھا. سمندر دا جویں کنارا نہ ہوے نا ایویں ہی دا کوئی چکر ہے. تساں جنا مطلب یہ فن نال جڑے ہوئے آوے اج کل تاں یہ سوال اگی تے جلتے کرے نوں کہ تساں موسیقی کو کنارا کش کیوں تھیو. لیکن پہلے یہ دسو کہ اون ویلے جڑے تساں موسیقی نال جڑے ہوئے آوے اون ویلے تساں کیڑی چیز گاواں زیادہ پسند کریں دے آوے؟ کافی، غزل؟ جی 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 بالکل. بلا میں یہ سارا کچھ سکھن دے باوجود جی خیال ہے ٹھومری ہے یا یہ جی استاد دسے نے مطلب وہ دے حساب کو لے لیا ساجرے ویلے اپنی مت سنبھلی سرائکی خطے جاتے. مطلب میں زیادہ ہی جوڑے کو گیت کو تے سرائکی غزل کو پسند کیتے سی. میرے اپنی سمجھ کے مطابق ساری گزران بھی تھا ہوندی ہے نا صحیح. بھلے اس میں شعر بھی تھا ہوندی نے دلچسپ. سید احمد حسن بخاری پرسوز تے انہاں دی گر پچ بلا میں کو پاؤں ای سرائکی دا توجہ زیادہ صحیح نہ تا اساں لوگ مارواڑی سے صحیح. اچھا سی. بھلا ہن لوگ اساں کو ہی پاس زیادہ بھئی انڈے جو اتنے کپسوں کرسوں تو کوئی سمجھ سی کوئی کانا سمجھ سی جدا ہی پاسے کوشش کرتے اساں کوشش سرائکی والے پاسے زیادہ میرا رجحان دی جڑا ہے. اچھا جی. اچھا یہ دسو تھوڑی ماں بولی جڑی ہے مادری زبان جڑی ہے جیسے وہ مارواڑی ہے یا سرائکی ہے؟ صحیح یہ دوئے سارے کھاتے چل دے پن جی میں دسے سے. اچھا. کہ سارے وڈ کے تو سرائکی تو بھی ہیں بلا آ جا ویندا جڑے ملک وچ ونجو او ملک دی بولی بندے کو پکاونی پائے. تساں گھر وچ کیڑی زبان بول؟ اوڑی گھر چ لوہے چل دے پن سے اللہ دے نزدیک. اچھا. سرائکی میں چل دے پی تے مارواڑی چل دے پی. اچھا تواڈے جڑے نکے بال اچھا مارواڑی مارواڑی بھی بول گندے لازمن بول ویندو. اچھا تاکہ او ساری بولی بولے اوئی دا. اچھا یار تے بولے. اچھا یہ دسو کہ تساں موسیقی کنوں کنارا کش کیوں تھیو؟ یہ تو سی بلا سانی کچھ پچھلا تھی گیا بلا علاقے دی سطح تے ساری رات گویندے ہیں. صحیح. سارے جائیں جو دوست سڑ گئے تھے. صحیح. مطلب میرا اپنا تو ذاتی یہ کم ہے کہ میں بلا یہ زیادہ لالچ کرنا کرنا مخلوق کو خوش کرنے والا میرے ہے. یہ کوئی بھائی ساری رات گا گاتے تھکوا تے لو ستے ہوئے بے دوست آ گئے سے اساں دا ہونا ہے بلا نمے شروع بلا اتنی دیر گاوڑا بلا تھک کے بننا صحیح. اگوں چولستان دا علاقہ زیادہ میرے حصے چ آ گیا. میرا علاقہ قدرتی میں چولستانی جو ہم صحیح علاقہ ہی میرا چولستان دا ہا. بلا میں چولستانی لوگوں خوش بھی تک کرنا ہوں ہا. صحیح. بلا انہیں لوگوں کو ہی شاید اتنا کہنا پتہ لگدا یا مطلب کوئی معاوضہ دیوݨ دی گال یا او کہنا سمجھدے ہیں. اچھا. میں بھی لالچ کہنا کرے دا بھئی ہن یا تو کوئی آپ پہ قدر کرے تو کرے. میں دور لوگوں کو کیا کسی میں کوئی اتنے دیو. صحیح. یا میرا یہ جا جے کتھے نہ جو پوچھ سکو تو وہ آکھنا جیسے فخریج گئے سی ہن فخر کرے نو بابا کوئی فخر کرنی حاضر بابا حاضر صاحب. اینا مطلب یہ آکھ سکدے سے کہ فن دی بے قدری دی وجہ تو کچھ یہ ضرور آکھ سکدو فن دی بے قدری دی وجہ. بالکل بالکل کچھ معاوضہ نہ صحیح میں نے ملنا. اچھا اچھا مہربانی صحیح. بابا پانی تھوڑا جا کرنا دوست معاوضہ صحیح نہ ملنا سیدھی گال ہے صحیح. صحیح. بلا اساں اون گال کو ڈٹھا تے محنت زیادہ تھیمنی. اچھا صحیح. تھک ونجنا. اچھا یہ دسو کہ تواکو مطلب جویں فنکاراں دی سرپرستی کیتی ویندی ہے ریاست دا ایک قاعدہ ہوندے کہ وہ فنکاراں دی سرپرستی کریندی ہے. تہاڈی بھی سرپرستی کہیں حوالے نال حکومتی طور تے یا کہیں دے سنگت ساتھ چوں کہیں کیتی ہے؟ صحیح. یہ اگر گال کروں تو ایسا ناراض تک کہیں سے کرنا. جی جی. ہر محکمے دا افسر چولستان چاہے صحیح. اچھا جی. تے میں بھی ہی نا چیز شاہ نے اتھو والے ذمہ دارا ہوں ویلے میں کو یاد کرنا لیاقت کو چاہ. صحیح. بلا افسر خوش کرتے میں تو بھی دینا. صحیح. موقع تے افسر جیڑا ہی میں کوئی نام شرام لے ونجے نا وہ تھیندا ہے وقت تے
बाकी जी मैं कोई खास गाल या खास इंदी मफाद करूं या मैं कोई अगे पिछे याद आ करन या तावन करन ओ कहना होदा अपने भाई अज अफसर कहना दे आंदा पे ते अफसर को खुश करने जा साडा बस बाकायदा तौर ते तुहाडी सरपरस्ती नहीं वो कोई नहीं थे अपने मतलब ते आने आने आज आप को जरूरत है पीछे हाल ही कहना पूछते हैं अच्छा जी कुछ ये वजह बनी अच्छा इंदी वजह भी है ये वजह भी अच्छा तुसां मौसीकी नाल जुड़े रह गए वे और अपने बालां को भी नूहें को टोरे वे ना जी सिंह जी वड्डा मोहम्मद मिराज चोलिस्तानी अच्छा जी नियाज चोलिस्तानी ए नूहें तुम्हारे बेटे थे अच्छा तुम्हारे जो बेटे हैं कितने मेरे बेटे से 4 हैं सही अल्लाह दी रहमत नाल अच्छा जी वो शीशे दी गिलास किंदे वास्ते सी तो सर ना से ना 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 चलो मेरे को भी आंड है चलो अच्छा तुम्हारे 4 बेटे तुस पानी पी गिनो भला तसल्ली नाल गाल करनी है जैसे 4 हैं 6 बेटे से अच्छा जी पहले बेटे थे अच्छा जी बोला अल्लाह ताला भरम इज्जत नाल ओ 4 बेटियां दे बाद वंते ए मिराज छे से अच्छा जी बोला कुछ ए वजह बढ़ गई है अच्छा जी बचपन तो सही कोई गुरबता ते कोई परेशानियां ते कोई बीमारियां ते भाई चले गए अम्मा अब्बा चले गए बारी हर साल इनमें मसरूफियत जी फंस गया हमसे अच्छा जी बाकी अल्लाह दी रहमत तो बड़ी रह गई है मैं अपने आप चैनल्स वड्डे चुका हैं सही रेडियो सॾेंदियां रेडियो ते सॾेंदियां टीवी आने सॾेंदियां भई तूं आ ते नरतावन करे सूं ॿिए दोस्त शहरां सॾेंदियां आहिनि भई तूं आ वञ लाहौर आ वञ या भावलपुर आ वञ या कराची वाले आखिर एॾे आ वञ मैं तो चोलिस्तानी कान छुटदी है सही बिलातरी दा माहौल आ या अपने वतन दा माहौल आ कोई वजह अच्छा सही आसां सही इवें करेंदियां साढ़े वक्त ही गुजर वेंदियां ते बाकी अल्लाह शुक्र है अफसर को घणी खुश कीते सही इलाके चोलिस्तान हर दोस्त को खुश कीते से अच्छा नवाबें तक खुश कीते से अच्छा जी सैदा को खुश कीते से चीज अपना जड़ा उस चौधरी इफ्तिखार दे दौर तो बंदियाल साहब ते इन्हां जा मैं हाज़ियां ला चुका ही सही अच्छा जी घणे पीरे फकीर को घणे खुश कीते से रियासत बहावलपुर च केड़े नवाब साहब दे दौरे तुसां अपने इंफन दा इज़्ज़त करदे बिल्कुल उस्मान मियां अच्छा ते सलाउद्दीन दे इन्हां दे दौर अच्छा मैं इन्हां ते हाज़री में लाती इन्हां ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ इन्हां दी मोहब्बत ये सही जी अगर मैं इन्हें को कोई अपील करा हा तो जरूर करेना अच्छा अपील मैं नहीं की बाकी हुण भी उन्हां दे ਇਹ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਗਏ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਕहीं को ਆਪਣੇ मतलब मसाइल क्यों पेश नहीं कीते सही बस ये कोई ना ज़बीर मने ना ही दिल कीते ते अल्लाह दा शुक्र रिया तो इज्जत नाल वक्त गुजरता रही सोना असा लोग बन के लोग जायदाद ज्यादा पसंद कोई नहीं करें सही कुदरती साढ़े पिछो पीढ़ियां तो सारे खान साहब लोग उस्ताद लोग हैं ना तो उन्होंने चक्कर ज्यादा दौलत कट्टी आले पास कहना ख्याल करें मैंने बंदे खुश होने फन चकावे ये सारे लोग कहे सारी फितरत ची सही ते दिल नहीं कहना मने दाने से सवाल होनी ना करूँ क्या दस ठीक है जो नसीब दा बढ़ गए वक्त पास दी वैसी वाल कोई साठ कर सी इवें कब चले सारा अच्छा तो को जेड़ा गुजरे दौर च तुसां जेड़े फनकारां नाल अपनी हयाती गुजारी है उन्हां चों तो को कहीं फनकार मुतासिर भी कीते सारा ते मैं से मुतासिर थी मैं एक कोई पता नहीं क्या रहा अच्छा जी देखो सीधी जी गाल है सही हर कहीं दा रंग अपना है मन हर कहीं दा फन अपना है आखिर वो जो कब करे तो फिर कोई रास्ता खुदा है ना ये जा फनकार जेड़ा तो आज तोनी याद होवे वो कोई एक फनकार है इससे बस सारे बिस्मिल्लाह उस्ताद सलामत दा मौसीकी में ज्यादा हम से अच्छा सी खान साहबा सारे को पटियाला घराना सारे अपनी उस्तादी शिकर दिए अच्छा सी सारा कुछ है ते कदर दे बावजूद सलामत अली खां दी कोई मौसीकी दा मेरा ॾाढा दिल उन्हें मतलब उन्हें नाल पसंद थींदा अच्छा सी मतलब किस्मत की गाल सारे इलाके तो या गजल विच बड़े बड़े शहनशाह लोग हैं से मेहदी हसन साहब है या गुलाम अली खां ते असा मेहदी सराइकी वसेब दे विचों कोई अच्छा सराइकी वसेब विच सुभान अल्लाह ए सारा बड़ो सर खास है डाढी
ये बहुत अच्छा गवैया से। अच्छा देखो कोई गिला करन या जो कुछ करन बहुत अच्छा गवैया। अच्छा ये दसो हुसैन बट खां ते तुसां भाई ज्यादा परवीर आई तो सवाल ना उनके हवाले अंग अपना से। अच्छा ये सारे सराइकी चे नाम इन्हां लोगों नाल इकट्ठे निशिस्तां भी थींदियां आम तौर इसे मैं ज्यादा परवीर नाल तो सही ना असा डिठी दी सामने बैठ सुने ने हुसैन बा खां को लो 3 बारी सामने सुने से। अच्छा सी अते उनका गावना भी सामने खड़े थे सुनते रही हूँ। अच्छा सी हाँ बिल्कुल वहाँ पे मेरे को बड़ा तलब करे तरी ने विच राज कल जाता को देसु। अच्छा सी जिया से जरा बड़े उन्हें कोशिश बड़ी की थी आई। अच्छा मैं आप क्या कोशिश मैं तो मेरा शिगर थी तो मेरे नाल रहे ठीक ये जड़े राजन मतलब उन्होंने बड़ी मोहब्बत ते ख्वाहिश है बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, जो उस्ताद हुसैन बट खां दी ख्वाहिश है कि तुसां उन्हां दे शागिर्द थी वो हाँ जड़े वो मेरे को अपना शागिर्द बनाना चाहते हैं। चाहते हैं बिल्कुल। अच्छा सही फिजिया जाए ये राजन वाह 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 राजन मोहब्बत ही अना वो शायद तो मैं खुद इनकार किया से। अच्छा सी वरना पहले मैं खुद खान दी कट गमदा अच्छा बच्चे ऐसे ना वो अगे दा उस्ताद है खान साहब सही है वरना आखिर एडी था आ गया से मिला पहली गाय की करे थे तो शक्कर दे वे वरना सब को टड़ा गया सीधी जी गाल वन तुसां अपने रंग वाले मैं कि यारो ये तो गाल तो सच्ची है वरना शक्कर दी भी देना तो उनकी गाय की छोड़ वरना मैं कोई वरना अरसा लग गया से वरना जिन्हें रोक करवा कोई ना कोई कविया नजर दा वरना सब करा सक गाने दी कहानी बड़ी मुश्किल थी ऐसे। खान साहब तुसां मौसीकी दे हवाले नाल पूरी एक अपनी हयाती खर्च की है तो आपको अपने दौरे ते अजोके दौरे च मौसीकी च कोई फर्क भी महसूस थी दे सही ये फर्क ये है कि जी में दौर जो बदलता आंदे से इमें हर शय बदलती नहीं आती सही नाल सही जदीद जी में दौर आंदा पे सही वो खाता उही में था सही अगर ये और नमी बावे मखलूक है या नमी तर्ज है या पाप में सके जो ये भी तो एक कसब है ना सही सही उनके विच भी वो सोचते करने पे ना गौर सोच तो वो ही है ना सही सही है उहे 7 सुर या 7 5 12 हैं उहे सुर उन्हीं सुरे जो उन लायज कम करने पे ना सही मगर मौल को देखते दुनियादारी को देखते उस्ताद लोग अपने सैंस लेंदन भाई ये पसंद थी सी सारा सही तो ये गाल उठी दुती सी सही आखिरकार ओ गावने दही गावने जो थोड़ा जा इतना फर्क पिया करे जब ओ हकीकत मालूम थी ये जरा भाई एक मियाँ नवा डिजाइन आ गया अच्छा थोड़ा जा डिजाइन बदलिया खड़े उनदे च हकीकत जा उनदे च कोई फकीर में लैन है इंदे च जरा शोभता बाजी में दुनियादारी ते शो शपा जिमें शो मतलब आख सकते थे कि वो सूफियाना रमजान जेणिया और सूफियाना रमजाना इन्ना जने पाप में सटने जो जने असा को खुद को भी असा हुन सुनते कहने से सही मैं अपना काम नहीं कहने में सुनता अच्छा सही और जड़ा दौर बदले ना सही जिथों मैं चली जिमें हटाए कोई ढेर सारे गाने तो ये मेरे कुदरती जिमें अल्लाह ताला ने आके भी खड़ा मिलन जा चोर बहरे सही इधर से ढेर रात रात गिनता ये सन दी गाल भी है नाल ओ मुसीकी दा वल उवे साकू उवे टुरना पोवे हा ना नाल फैशन हर गाल साकू में करनी पोवे सही है जिमें दौर आ दौर नाल टुरना पवे सही है मनो दौर नाल असा ना टुर सकदे अस सही किता किता असा हुण काले पीले करे सूं ते सावे ते नीले करे सूं ते उठ सो अच्छा तुसा अपने बाल मेराज सही ते नियाज सही को मौसीकी दी दुनिया टोरिए ते इन्हां को क्योंकि ये तो अजोके दौर दे लोग जी 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 इन्हां दी तरबियत तुसा किवें करेंदे पै इन्हां दी तरबियत ये कुछ करना पे भाई जमा इन्हां जमा दे नाल चलो मगर अपनी माजी को या अपने पीर मुर्शिद को साकू सैयद मोहिनुद्दीन चिश्ती ने साकू एक गाना थोड़ा जा जायज़ करार कर देते सारे हिसाब तो इन्हां बलिया को मद्दे नज़र रखते अपना काम करो अच्छा दुनिया नाल चलो बेशक सही अब दरेस की हराम ना थी मंडियो इो जे राज करें पर वो बच्चे वो तो कुछ हाँ हाँ करें दे ये आते यार अब बुझे तू समझी में गाल कौन हाँ हाँ करें दे न्याज ताक है ठीक है से ठीक है ये आते साकू तेरी गाल समझ नहीं आती असा दौर नाल किवें ना चलो ये लाड करें दे मेराज मतलब ये लाड जी भाई ऐसा को और किवें करो ठीक दुनिया दे नाल तो साकू टुरने की सही है तू सब पता याद हो गए कि ये करो ते ये गाल के
अच्छा खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ढेर सारा टाइम किधर से अचानक ऐसे ਤੁਹਾਡੀ मोहब्बत है कि इतना टाइम अता किते वे वयो तो सात बारी आवे सही 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 पैर तक ठीक सही 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 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਲਿਆਕਤ ਚੋਲਿਸਤਾਨੀ ਸਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ को कोई सनिया देवण चाहंदो दिया भाई या मोहब्बत ते यो अदब ना छोड़ो बाकी तो दुनिया आदि में रास है अच्छा या मोहब्बत ना छोड़ो इखलास सुजाड़ त रखो वाह कीमती शय या एक बयानी सुजाड़ डिठे से ना सही दौर है जो दुनिया जो जो बदली है ना सही यो दौर बदले तो मोहब्बत कुछ घट सक मालूम थे यही थोड़ा दुख लगे सक सही भाई मोहब्बत नहीं खत्म थी सही सही सुजाड़ा तो ना खत्म थी अच्छा अच्छा खान सिंह ये दसो कि अगर कदई तुहाडी तबीयत वो पुरानी रमज़ च जाग पवे ते असाडी इवें निकी जी अर्जी है कदई असां इवें वुझ करते लंघूं तां साकों तुसां कोई अपनी हिक दो चीज़ां रिकॉर्ड करवा देसो सही जित जो के इनकार तक करे सु कहदा पर जेड़ा कब छुट गया वो तो छुट गया थोड़ा सा तुसां सब एक दफ़ा ता कोई यादगिरी एक दो चीज़ अच्छा सही तुम्हारा हुक्म बनने वास्ते ऐसा कोशिश करे सुना मैं को जवाब कहना दे सु सही सही बाकी ये तुसा सोचा है भाई जरूर हट जो क्यों है खड़ा बेला छोड़ जो खड़े हैं तो मतलब तुसा वह गाल याद रखे सब मैं बड़ा सारा हुक्म इंशाअल्लाह जिंदगी रह गई ता मैं खान सही को टाइम घेनते इन्हां को एक दीवार इन्हां दे कोल हाजिर थी सा इन्हां दे कोई एक दो यार न्याज को सरे सु सही अर्ज है कि न्याज को सरे सु ओ गासी को या को रसल या कोई बिल्कुल चलो बिल्कुल इंशाअल्लाह न्याज चोलिस्तानी हो सवाल ओ मेराज चोलिस्तानी हो सी हां नुक्स ना कड़े सो भैया वो की वैसे ना 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 सही ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।